बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। आज की जो मेरे पास ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं जो इस क्राइम मिनिस्टर और इसकी काबीना और जो इम्पोर्टेड हुकूमत या साम्राज्य हुकूमत पे हमारे ऊपर मसलत की गई है, इसके मुतल्लिक़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले तो मैं आप बताता चलूँ कि डॉलर जो है उसकी ऊंची उड़ान अब तक जारी है और वो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में इंटर बैंक में जो डॉलर की कीमत है वो तकरीबन 211 रुपये के लगभग है और ओपन मार्केट में इसकी कीमत तकरीबन 213 रुपये के लगभग है और 215 रुपये में भी नहीं मिल रहा। अगर डॉलर की कीमत इसी तरह ऊपर जाती रही तो मुल्क की मईशत बिल्कुल बैठ जाएगी। गैर मुल्की कंपनियां जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो भाग जाएगी, वो भागने के ऊपर मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि जो उनके ठेके पहले थे वो उनमें कई गुना महंगाई में इजाफा हो जाएगा और उनको भागना पड़ जाएगा। ये वो मरियम नवाज शरीफ हैं जो कहती थी कि 1 रुपया महंगाई अगर पाकिस्तान में होती है तो मियाँ नवाज शरीफ को लंदन में नींद नहीं आती। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इन दिनों में जो इनकी कीमत 84 रुपये पेट्रोल और 120 रुपये डीजल की कीमत बढ़ी है और 250 रुपये खुर्दनी तेल, खाने वाले तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये इनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम इमरान खान और उसके साथियों को किसी न किसी तरह हरासां करते रहें। अब पंजाब की सूरत हाल देख लीजिए कि अभी तक पंजाब की जो हुकूमत है, जो पाकिस्तान का 12 करोड़ का सूबा है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इसमें आज भी पंजाब असम्बली में 2 अजलास हो रहे हैं। एक ईवान इकबाल में हो रहा है और एक पार्लियामेंट में हो रहा है, यानी कि सूबाई असम्बली की जो जगह है वहाँ पर हो रहा है, जिसके जो स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत हो रहा है। ईवान इकबाल में ये इजलास जो है, जो इम्पोर्टेड चिकन वज़ीर आला हैं हमारे, जिसका कारोबार चिकन का है, वो हमेशा चिकन की कीमतें बढ़ाते रहते हैं। उन्होंने ऐसा कौम को चिकन के चक्कर में डाल दिया है, जब उसके अपने चूज़े तैयार हो जाते हैं उस वक्त वो रेट बढ़ा देता है, जब उसके अपने फ़रोख्त हो जाते हैं उस वक्त वो रेट को कम कर देता है। यानी कि उसने एक ऐसी गेम चला दी है। चिकन का और सोने का एक जैसी कारोबार है। जो सोने का कारोबार कर लो या चिकन का कारोबार कर लो, इसकी तकरीबन पोजीशन एक जैसी है। अगर चिकन में भी इसी तरह रेट बढ़ता है जिस तरह सोने में बढ़ता है और इतना ही प्रॉफिट आता है, और ये साहब जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं ये चिकन में इतना बड़ा प्रॉफिट लेकर बैठे हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान में ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने तकरीबन नैब को ख़त्म कर दिया है। अब चोरों की हुकूमत दंदनाती फिरेगी। इन्होंने अपने ऊपर तकरीबन लगाए गए केस सारे के सारे ख़त्म कर लिया है। नैब महज एक अदारा बनकर रह चुका है, कोई भी आदमी इनको रोकने वाला नहीं है। ये अगर 2 महीने और हुकूमत रह जाती है तो पाकिस्तान की अवाम का तिया पांचा कर देगी। इससे जान छुड़ाने के लिए कोई हल नज़र नहीं आता, कोई अदारा आगे नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल रही, हाई कोर्ट्स नहीं बोल रही, हाई कोर्ट इस्लामाबाद नहीं बोल रही, और हमारी जो स्टेक होल्डर्स है जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं वो भी बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। वो भी कह रहे हैं कि ठीक है जो कुछ हो रहा है इसका अवाम की तबाही होनी चाहिए, वो भी नहीं बोल रहे, वो भी बिल्कुल खामोश हैं। अगर इस हुकूमत से जान अगर छूटनी है तो आसमान से ही कोई मदद आनी है और आसमानी ताकत किसी ने आना है, पहुँचना है, और उसने ये हमारी जान जो है वो इस हुकूमत से छुड़ानी है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो हर तरफ बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा था। तालीम के निज़ाम में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, एक्सपोर्ट के निज़ाम में तरक्की कर रहा था, इंपोर्ट कम हो रही थी, एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ रही थी, ज़राअत के निज़ाम में तरक्की कर रहा था, बिजली की लोड शेडिंग बहुत कम थी और बिजली की कीमत भी बहुत कम थी। और अब बिजली की कीमत को भी ये तकरीबन आसमान पर उठाकर ले गए हैं और बिजली की लोड शेडिंग भी है जो तकरीबन 18 घंटे और 20 घंटे तक जारी है। जब इतनी बिजली की लोड शेडिंग होगी तो वो मुल्क क्या तरक्की करेगा। दुनिया में कहीं भी
لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی۔ دنیا نے ترقی کرنے کے لیے سب سے پہلے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر کنٹرول حاصل کیا، لیکن پاکستان آج تک یہ نہیں کر سکا، کیونکہ پاکستان مغربی سامراجی طاقتوں کی غلامی سے نکل ہی نہیں سکا۔ وہ جو میاں صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں، وہ ملک کو لندن میں بیٹھ کر چلا رہے ہیں۔ اگر لندن میں بیٹھ کر چلانا ہوتا تو پھر لندن والوں کو یہاں سے نکالنے کی قائد اعظم کو کیا ضرورت تھی؟ کتنے لوگ جب 1947 کی آزادی کا وقت آیا تھا، اس وقت تقریباً 22 لاکھ لوگ جو ہے وہ بے گھر ہوئے تھے اور 14 لاکھ لوگ قتل ہوئے تھے، اور تب جا کر یہ پاکستان بنا تھا، اور قائد اعظم کی پوری زندگی کی جو سٹرگل ہے وہ اس میں لگ گئی تھی اور پھر جا کر بنا تھا۔ لیکن اب بھی یہ قائد اعظم آزادی لینے کے بعد بھی ہمارا ملک مکمل طور پر آزاد نہیں ہو چکا۔ کچھ ایسی طاقتیں ہیں جنہوں نے اس ملک کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، جن کو نہ آخرت یاد ہے اور نہ ہی خدا کا عذاب یاد ہے، اور وہ یہ وہ ان کا صرف یہی مقصد ہے کہ حکومت کرو، مال بناؤ، لوٹو پھوٹو، اور پھر جا کر آسٹریلیا میں جزیرے خرید لو، بیلجیم میں جا کر زمینیں خرید لو، اور پچھلی زندگی جو ہے وہ ہم نے کون سا پاکستان میں آنا ہے۔ یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں، دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جب کوئی بھی آدمی ریٹائر ہوتا ہے یا بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری جو پچھلی زندگی ہے وہ میرے ملک میں گزرے، اور میری بچپن والی جگہ پہ گزرے، اور میری تقریباً اس جگہ پہ گزرے جہاں پر میری پیدائش ہوئی ہے۔ لیکن یہ ہمارے بدبخت لوگ ہیں، یہ دولت کے چکر میں یہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ جتنے بھی اعلیٰ عہدیدار دیکھ لیجئے، کوئی لندن بیٹھا ہوا ہے، کوئی آسٹریلیا بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیلجیم بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسپین بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کر یہ 2 نمبر کے شہری بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم لندن یا آسٹریلیا یا اسپین یا فرانس اگر کسی کو نیشنلٹی بھی دے دیتا ہے نا غیر ملکی، تو پھر بھی وہ اقلیت تصور کی جاتی ہے، وہ عام اقلیت میں آئیں، اکثریت ان لوگوں کی، حکومتیں ان کی ہیں۔ آپ اندازہ یہ اس ملک کی تباہی کا کر لیجئے کہ 1948 کی جنگ ہوئی، 1965 کی جنگ ہوئی، 1971 کی جنگ ہوئی، اس کے بعد عوام کو اتنا بڑا دھچکا یا عوام اتنی غربت کی چکی میں نہیں پیسی جتنی اب پیس رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ امپورٹڈ حکومت نے جنگوں سے اوپر ملک کو دھکیل دیا ہے۔ اب ملک کی اس قدر تباہی کر دی ہے کہ اگر کسی ملک کے ساتھ ہمیں جنگ لڑنا پڑتی اور جنگ لڑنے کے بعد بھی ہم اپنے پاؤں پہ بہت جلدی کھڑے ہو جاتے اور عوام اتنی غربت کی چکی میں نہ پستی جتنی اب پس رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ اب جو 17 تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں، اگر فیئر ہوئے، میرا خیال نہیں ہے کہ وہاں پر نون لیگ کے امیدوار ووٹ مانگنے کے لیے باہر نکلتے ہوں، وہ گھر میں بیٹھ کر ہی ووٹ مانگتے ہیں، کیونکہ عوام ان کو ووٹ تو کیا دیں، ان کو کے گلے میں جوتوں کے ہار ڈالیں گے اور ان کو جوتوں سے ان کا استقبال کریں گے۔ اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگر فیئر الیکشن ہوئے تو عمران خان وہ ساری کی ساری سیٹیں نکال لے گا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔